Hello guys, ito pala wala akong kasama guys, yung kasama ko sa uncle pumunta sa Bangged guys. Kaya pumunta ako dito para magbantay guys. Papakita ko sa inyo kung gaano karami yung baboy na naalagaan ko guys. Doon naman ako sa baba guys, meron pa doon guys, marami guys. Ito naman yung mga takong guys. Tapos yung iba, mga pula guys, yung nandun sa kabila. Kaya titignan natin guys. Apat sila guys. Bula namin dyan, apat. Kapag bula namin sana sa baba yung mga puti na tatlo na matayo sa kaya tatlo. Papalitan namin kung apat na guys kasi matanda na. Yung mga pulas na lang guys, ito kasi маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы... Kahit ito, malapit na ng mga anak. Tapos yung dalawang to may anak na guys. Yung dalawang yan may anak na. Yan. Tapos yan may anak na rin guys. Yan. Tapos yung tatlo guys, kakaakyat ko lang kanina, wala pang anak yan guys. Malapit ng mga anak guys. Kaya inakyat ko guys, baka mga anak doon sa baba. Mahirap na doon. Dito guys para may yun lang guys. Wala na guys. Maraming salamat po guys sa inyo. Sana paki-share yung video at paki-like. Sana masuportahan nyo lahat ng video guys. Maraming salamat po. Yun lang po. Hanggang dito na lang guys. Yun lang po. Maraming salamat po.